Bentrovati da Valentino Orgio, un nuovo appuntamento con Good Morning Europa, la nostra trasmissione sull'Unione Europea dedicata questa settimana ancora all'emergenza coronavirus, e questo perché continua a salire la preoccupazione in Europa. Il Regno Unito è al terzo posto nel mondo per nuovi casi giornalieri, ma la situazione peggiora anche nel nostro paese, come tutti sappiamo, in Francia, Repubblica Ceca e Polonia. È quanto emerge dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma della risposta collettiva degli Stati membri alla pandemia ha parlato anche la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen durante i lavori del Consiglio europeo. It was very good that the leaders decided to devote time to our collective response to the COVID pandemic. First of all, progress on vaccines is the key to a long-term solution to this crisis. We are making good progress. The Commission has already concluded 2 advanced purchase agreements, and it is negotiating 5 more, and we are in discussions with 4 more companies. The second point is the vaccine strategy. Whom to vaccinate first? The Commission has put forward a blueprint for a vaccine plan before the summer break, and good news is that it has been adopted now with the Health Security Committee. We discussed that we must do a better job in coordinating our assessment and the measures to be taken across member states. Weeks ago, we tabled a proposal for a council recommendations on this, and I urged the member states to find an agreement on it now because it increases transparency and clarity for the European people to know how to move on in different regions of Europe. The other topic are the Council conclusions on the single market and the digital. First of all, a well-functioning single market is crucial for us. 60 million jobs depend on it. Second, a competitive industry. Industry provides 37 million jobs in the European Union and 2/3 of our exports. And of course, thirdly, the need for a successful digital transition. Discussions on how to improve the functioning of the single markets have been ongoing for years. The issues are well known. 2 stand out in particular. First of all, remaining barriers, notably in the area of services. And second, problems with implementation that deprive companies from the benefits of a large and deep market. With regards to industry, the priority is to join forces in key strategic areas and ensure our industry can compete on a global scale. As you know, we presented our new industry strategy in March to ensure industry can lead the twin green and digital transition. It will be an opportunity to take stock of where we are with industrial alliances for key technologies, such as batteries, microelectronics, or hydrogen, and efforts to improve our resilience, such as on raw materials. Finally, on the digital transition, Europe clearly needs to up its game. We must make this Europe's digital decade. There are 3 priorities. The first one is data. We need to play our strength in the area of industrial data. The second pillar in the digital decade is artificial intelligence, but it needs rules to ensure proper use and oversight. And the third topic is the infrastructure, proper data connections. It's a question of equal opportunity. We will push forward this digital decade while investing 20% of Next Generation EU on the digital, because it's about Europe's digital sovereignty. We have to work on that. Thank you. E sempre la Commissione europea, in collaborazione con gli Stati membri, ha organizzato un hackathon, una maratona digitale per riunire la società civile, gli innovatori e i partner di tutta Europa, così da sviluppare soluzioni innovative per vincere le sfide connesse al coronavirus.
sembra che anche le città non abbiano più storie da raccontare. Ma è il gesto più semplice che diventa storia e non necessita di mostrarsi per farsi sentire. Le storie semplici non si vedono, ma fanno rumore. Quid nasce con un sogno, il sogno di stare dalla parte di chi cerca una seconda possibilità e di chi ha bisogno di riprendere in mano la propria vita. Questo è ciò che facciamo da sempre, mettiamo insieme le persone per dare loro uno scopo. Grazie a loro uno scopo lo abbiamo trovato anche noi. La protezione è il nostro mantra e oggi vorremmo estenderla a tutti. Proteggervi è la nostra missione, il sogno appeso che vogliamo realizzare, da cui nasce Cover, la nostra mascherina, uno strumento di rivalsa per le nostre lavoratrici, uno scudo protettivo per chiunque. Le nostre collaboratrici i loro sogni appesi li stanno realizzando. E tu, qual è il tuo sogno appeso? L'Unione Europea deve assicurare l'applicazione sistematica del diritto fondamentale della protezione dei dati, che è sancito anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Allora, in una società globale caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici, occorre rafforzare la posizione dell'UE in relazione alla protezione dei dati personali e anche in tema di politica sanitaria. Wherever you go, your phone goes, and inside your phone is a wealth of personal data. So what if an app tracked your smartphone to slow the spread of COVID-19? More than a dozen such apps are in development across Europe. Apps that might warn you to keep your distance from others, or tell you if you've been in contact with someone who has the virus. Parliament is looking at the potential use of such apps and their compliance with existing EU data protection and privacy rules. The situation is unprecedented in every possible way. It's posing a challenge, even challenging the resilience of the constitutional dispensations of every member state. It is our duty to remind that European law is in place. The European Commission has published guidelines on COVID-19 tracking apps. They'd need to meet certain tests when it comes to personal data. Their use should be voluntary, approved by a national health authority, data should be encrypted and therefore anonymous, and the use of such an app should end as soon as it's no longer needed. The European Parliament is a long-standing defender of personal data. It welcomes the Commission's guidelines and will continue to protect the fundamental rights and liberties of Europeans, especially during the coronavirus pandemic. E rimaniamo in argomento, poiché le nostre vite si svolgono sempre più online. Il Parlamento afferma che abbiamo bisogno di nuove regole per i fornitori di servizi digitali. Dagli acquisti online ai contenuti che condividiamo ogni giorno sui social media, gli eurodeputati si basano su un semplice principio: se è illegale offline, allora deve essere illegale anche online. A fifth of companies in the EU offer their goods or services online, and that proportion is growing every year. Parliament is proposing changes to better protect our lives online. Platforms today and digital services providers have become public utilities. We use them on a daily basis to communicate, to share information, to book a holiday, to book a hotel, to make our online purchases. But it's not just the things we buy, it's the personal data we surrender and the news and information we read and share.
MEPs say the new rules are based on a simple principle. If it's illegal offline, it should be illegal online. What must Twitter do against the hate speech and racism? What must Facebook do against child sexual abuse material? And what must YouTube do against terrorist content? Parliament wants a strict legal framework, including fines, to tackle illegal content and for better oversight of harmful content. It's all about securing fundamental rights, giving consumers a choice, and finally, we want to make it easier for startups to enter the markets. MEPs reject a one-size-fits-all approach and insist big platforms should be held to account, small ones should be allowed to grow, and that consumers should be protected. La giornata internazionale contro la violenza sessuale nei conflitti armati è stata introdotta il 19 di giugno del 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per porre fine a una pratica disumana, riconoscendo appunto la violenza sessuale come una strategia di guerra, ma anche come minaccia alla pace e alla sicurezza mondiale. Denis Mukwege est le lauréat du prix Sakharov 2014 pour la liberté de penser. Ce gynécologue a été récompensé par le Parlement européen pour son combat pour les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Europarl TV s'est rendu dans l'hôpital que le docteur Mukwege a créé, un témoignage accablant sur les exactions commises dans cette région d'Afrique. On le surnomme l'homme qui répare les femmes. Denis Mukwege est gynécologue. Depuis 14 ans, inlassablement, il soigne les victimes de violences sexuelles au Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Une région ravagée par les guerres depuis les années 1990. Aujourd'hui encore, quotidiennement, des groupes armés sèment la terreur dans les populations. Leur principale cible, les femmes et à travers elles toute la société congolaise. Les femmes que nous soignons ici sont victimes d'agressions sexuelles, donc de violences sexuelles avec vraiment extrême brutalité. Jambo, maman. Habari. Ces viols se commettent avec extrême violence par l'introduction des objets étrangers au niveau de l'appareil génital, que ce soit le feu, du plastique chauffé ou de baïonnettes ou tirées, etc. Ces viols n'ont rien de sexuel, il ne faut pas le confondre avec la sexualité. C'est une façon de torturer et torturer quelqu'un au niveau de son intimité, donc toucher le plus profond de sa dignité. C'est dans la ville de Bukavu que le docteur Mukwege a construit l'hôpital de Panzi pour venir en aide aux victimes de viols. Un des pavillons de l'établissement leur est réservé. Les patientes qui y résident souffrent de graves séquelles. Elles sont prises en charge par des psychologues et des assistantes sociales. C'était le cas de Justine. Elle a été sauvagement agressée alors qu'elle était enceinte de 8 mois. Elle a subi 7 interventions chirurgicales avant de se rétablir. Nous étions dans les champs, en train de travailler, en train de cultiver. Maintenant, nous avions vu des soldats qui couraient derrière nous. Ils étaient au nombre de 8 soldats. Et tous sont non violés. Lorsqu'une femme a été violée, il pense beaucoup. Nuit et jour, elle ne dort pas. Comme moi aussi, je dormais. Je ne dormais pas. Mais à cause des psychologues et de notre assistance sociale qui nous assiste et nous donne beaucoup de formations, beaucoup de morale, et les docteurs aussi. Oui, le jour que j'ai arrivé ici, elle m'avait dit, Justine, tu vas guérir. Dans cette région du monde, le viol est une arme de guerre destinée à terroriser les populations et à les forcer à abandonner leurs terres.
Le sous-sol de cette partie de la République démocratique du Congo regorge en effet de minerais précieux dont l'exploitation attise la convoitise de groupes armés. C'est une arme efficace, puisque c'est une arme qui entraîne des déplacements massifs de la population. C'est une arme qui terrorise, donc sur le plan traumatique, les gens sont terrorisés, ils sont traumatisés, et donc ceux qui acceptent de rester, ils acceptent de rester comme esclaves, puisqu'ils ont tellement peur de ce qui peut leur arriver qu'ils acceptent de se soumettre, et en se soumettant, en fait, ils travaillent pour le bourreau. Plus de 40 000 femmes victimes de violences sexuelles ont été prises en charge par l'hôpital de Panzi depuis sa création en 1999. Au cours de ces 6 derniers mois, plus de 30 opérations concernaient des enfants de moins de 5 ans. La plus jeune des victimes avait à peine 6 mois. Non, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui et j'aurais bien voulu commencer. On a plus de 10 interventions. Tu dis à Moukani de préparer la dame là que je vais examiner tout de suite. Ici, on va faire à peu près 6 interventions. Et là, on en aura autant. Donc, on a plus de 12 interventions aujourd'hui. Et ce sont des interventions très lourdes. Donc, on essaie d'aller un peu plus vite et mettre toutes les équipes en alerte. De laver les instruments. On les a levés dans le... Après avoir lavé, nous allons désinfecter. La prise en charge des victimes de viol nécessite souvent une intervention chirurgicale réparatrice. Là, nous allons opérer une fistule recto-vaginale haute. Il y en a qui sont d'origine traumatique par l'introduction des objets au niveau du vagin, et ça perfore le vagin, mais ça communique derrière avec le rectum. Mais également, ça peut être des accouchements dystociques. Ici, la fistule elle est très très haute, et pour des fistules hautes comme celle que nous allons traiter, souvent c'est l'introduction de objets au niveau du cul-de-sac de Douglas. L'opération de la patiente va durer plus de 6 heures et nécessitera des techniques chirurgicales de pointe. Plusieurs chirurgiens seront à l'œuvre, dont le docteur Guy Bernard Cadière, un médecin belge venu prêter main forte. Malheureusement, ici, nous nous occupons des conséquences. On aurait bien voulu qu'à d'autres niveaux, on puisse beaucoup plus travailler sur la prévention. Et cette prévention passe par la lutte contre l'impunité. Puisque je crois que si des gens qui commettent de tels actes, étaient conscients que poser un acte comme ça devrait leur amener à répondre de leurs actes devant les cours et tribunaux, peut-être que ça changerait quelque chose. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le docteur Mukwege a été plusieurs fois récompensé pour son travail auprès des femmes victimes de viols et de violences sexuelles lors de conflits armés. Le 21 octobre 2014, le Parlement européen lui a décerné le prix Sakharov pour la liberté de penser, un prix décerné à des personnalités exceptionnelles qui luttent contre l'intolérance, le fanatisme et l'oppression. Pour moi, je crois qu'en fait, ce message traduit tout simplement le fait que le monde s'intéresse à ce qui se passe au Congo. Ça fait quand même 15 ans que la population congolaise est en train de passer une situation indescriptible. Je crois que s'il y a des projecteurs qui sont fixés sur le Congo, il faudrait que les résultats soient quand même un processus de paix durable et que les solutions, qu'on ne continue pas à traiter les conséquences, mais plutôt s'occuper des vraies causes de cette crise. Les prises de position du docteur Mukwege dérangent. Il a échappé de justesse à une tentative d'assassinat. Depuis lors, il habite avec sa famille dans l'enceinte de l'hôpital, un lieu qu'il ne quitte pratiquement plus. Je crois que le vrai moteur, ce sont ces femmes. Je crois que ces femmes, elles sont courageuses. Et moi, je me pose toujours des questions, comment elles arrivent à s'en sortir après tant de souffrances, tant d'humiliation, déshumanisation, et qu'elles continuent à tenir, non seulement à vivre, mais aussi
à essayer de construire la famille et la société. Je crois que j'ai beaucoup de respect pour ces femmes et je me sens je me sens petit. L'eguaglianza tra uomini e donne è uno degli obiettivi dell'Unione Europea. Negli anni, infatti, la legislazione, la giurisprudenza, ma anche le modifiche introdotte dai vari trattati hanno contribuito a rafforzare questo principio e la sua applicazione all'interno dell'Unione Europea. Allora il Parlamento è sempre stato uno strumento difensore di questo principio, proprio della parità tra donne e uomini. Parliament is celebrating Gender Equality Week, 25 years after the Beijing Declaration, the most ambitious roadmap ever for advancing women's rights. Since its adoption, Parliament has taken steps to end violence against women and girls. It has adopted anti-harassment measures and passed the Anti-Trafficking Directive. MEPs are calling to mainstream gender into all EU policies. The 21st century is the century of women. We are facing the year 2050 and not the image of women in the 1950s. So we are looking forward and not back. Parliament is renewing its call for rules obliging companies to have 40% women on their boards. It supports equal pay and representation at work and in public life, and has taken steps to protect work-life balance. MEPs will continue to fight for gender equality across our society. Dal 2017 l'Unione Europea ha abolito il roaming, ovvero i costi extra per le chiamate e la navigazione, ma è sempre bene ripassare le regole. E per concludere un tema caro a chi possiede amici a quattro zampe, i proprietari di cani, gatti ma anche furetti possono viaggiare in tutta l'Unione Europea con i propri amici animali grazie proprio a delle norme che sono state armonizzate a livello comunitario in materia di trasporto non commerciale di animali da compagnia. Per oggi è tutto, Good Morning finisce qua, grazie per essere stati con noi e ci vediamo la prossima settimana.